क्या लॉस एंजलिस में फिर भड़क सकती है आग? अगले हफ्ते फिर सांता आना की हवाओं की वापसी की पेशगोई। अमेरिका पर नए खतरात मंडलाने लगे। आग किसने लगाई या खुद ब खुद लगी? अभी तक ये गुत्थी ना सुलझ सकी। आइंदा हफ्ता अमेरिका के लिए मजीद तबाही लाएगा। लॉस एंजलिस के महकमे मौसमियात की बड़ी पेशगोई। लॉस एंजलिस में आग ताहाल बेकाबू। कितनी फीसद आग पर काबू पाया जा चुका है? यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने क्या अलर्ट जारी किया है? अमेरिकी इंतजामिया ने आग का मलबा हटाने पर पाबंदी आयद कर दी। लॉस एंजलिस की आग कितनी तबाही मचा चुकी है? कितने लोगों की जानें निगल चुकी है? कितने घर तबाह हुए? इंश्योरेंस कंपनीज मुतासरीन को किस तरह डैमेज क्लेम की अदायगियां करेगी? इंश्योरेंस कंपनीज को कितने बड़े माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा? दुख की इस घड़ी में अमेरिका में मुकीम मुसलमानों की तंजीम का लॉस एंजलिस की आग के हजारों मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बिशी। व्यूवर्स, ये तस्वीरें लॉस एंजलिस में आग की तबाहकारियां बयान कर रही हैं। आग की वजह से लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। एक हफ्ते से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और हुकाम का कहना है कि फिलहाल रिहायशी जल्द घर नहीं जा सकेंगे। हुकाम के मुताबिक उजड़ी हुई बस्तियों में इंसानी बाकियात की तलाश जारी है। जहरीले मादों से लदे जले हुए मलबे के साथ नए खतरात का भी सामना है। 80,000 से ज्यादा लोग अब भी इनखला के अहकामात के तहत हैं और बहुत से लोग नहीं जानते कि उनके घरों, अपार्टमेंट्स और इमलाक में से क्या बचा है। राख में तब्दील हो चुकी बस्तियों में वापसी के मुंतजिर लोगों को ताकत का इस्तेमाल करते हुए रोक दिया गया है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने इस हफ्ते आग से कम नुकसान होने और तबाही से राहत मिलने का इम्कान जाहिर किया है, तो दूसरी जानिब आइंदा हफ्ते में सांता आना की हवाओं की फिर से लौटने की पेशगोई भी की गई है। हुकाम का कहना है कि वो मुतासरीन की मायूसी को समझते हैं, लेकिन उन्होंने रिहायशियों से सब्र की दरखास्त की है। उन्होंने कहा कि लोगों को वापस जाने में एक हफ्ता या इससे ज्यादा का वक्त लगेगा। लॉस एंजलिस में आग से 27 अफराद हलाक और 12,000 से ज्यादा घर जलकर तबाह हो चुके हैं। ये जनूबी कैलिफोर्निया की तारीख में सबसे ज्यादा तबाहकुन कुदरती आफात में से एक है। पैसिफिक पैलिसेड्स, अल्टाडीना और दिगर समेत इंतहाई आबादी वाले महल्लों से 82,000 से ज्यादा अफराद बुध को इनखला के अहकामात के तहत रहे। मजीद 90,400 अफराद को खबरदार किया गया है कि उन्हें इनखला करना पड़ सकता है। व्यूवर्स, हुकाम ने बताया कि खाली कराए गए इलाकों में रात भर कर्फ्यू नाफिज है और खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेहत के खतरात को तस्लीम करते हुए काउंटी ने जुमेरात को किसी भी किस्म की सफाई या आग के मलबे को हटाने से मना कर दिया है, जब तक कि हुकूमती अहदेदारों के जरिए खतरनाक मवाद का मुआयना मुकम्मल न कर लिया जाए। कैलिफोर्निया के महकमे सेहत आमा के मुताबिक लगभग 850 मरीजों और नर्सिंग होम्स के रिहायशियों इमदादी रिहायश गाहों को गुज़श्ता हफ्ते लगने वाली आग के बाद खाली करा दिया गया था। इन इलाकों में जहां स्कूलों को नुकसान पहुंचा है या पूरी तरह तबाह हुए हैं, ऐसे मकामात पर आर्जी क्लास रूम्स के लिए जगह तलाश की जा रही हैं। लॉस एंजलिस में अमरीकी तारीख की तबाहकुन आग 9 रोज बाद भी बेकाबू है। रेस्क्यू टीम्स को तेज हवाओं के सबब आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। व्यूवर्स, गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में लगी आग से तबाह होने वाली इमारतों का मलबा हटाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकाम का कहना है कि इमारतों के मलबे, राख और गर्द में भारी धातें और दिगर खतरनाक मवाद शामिल हो सकता है। ये खतरनाक अज्जा सांस के जरिए जिल्द पर लगने से या पीने के पानी में शामिल होकर जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। कचरे को नामुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने से इन खतरनाक मादों के फैलाव का खतरा पैदा हो सकता है, जिससे इमदादी कारकुनों, रिहायशियों और माहौल को नुकसान पहुंच सकता है। अब तक 27 अफराद हलाक और 12,000 से ज्यादा मकानात तबाह हो चुके हैं। 40,000 से ज्यादा एकड़ रकबा जल चुका है। मजीद 88,000 अफराद को मुतासरा इलाका छोड़ने की हिदायत जारी की गई हैं। उधर अमेरिका में लगने वाली आग इंश्योरेंस कंपनीज पर बहुत भारी पड़ी है।
اندازے کے مطابق انہیں بیمہ کنندگان کو 30 ارب ڈالر تک ادائیگیاں کرنا پڑ سکتی ہیں۔ اس تاریخی آگ میں اب تک 12,000 سے زائد گھر جل کر خاک کا ڈھیر بن چکے ہیں اور ان میں اکثر انتہائی قیمتی گھر تھے جن کے مالکان نے انشورنس کرا رکھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آگ پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا اور یہ شمال مشرق میں برینٹ ووڈ تک پھیل گئی۔ رپورٹ کے مطابق تجزیہ کاروں نے ابتدائی طور پر تخمینہ لگایا تھا کہ بیمہ کمپنیز کو متاثرین کو کلیمز کی ادائیگی میں 20 ارب ڈالرز تک ادائیگیاں کرنا پڑ سکتی ہیں، تاہم اس کا پھیلاؤ اور نقصان بڑھنے کے باعث اب یہ تخمینہ 30 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ اس حوالے سے جاپان کی ٹوکیو میرین ہولڈنگز انکارپوریشن نے کہا ہے کہ متاثرین کو جلد از جلد انشورنس کلیم ادا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ پیلیسرز آگ لاس اینجلس کے علاقے میں سب سے بڑی فال جنگل کی آگ میں سے ایک ہے جس نے اب تک 23,713 ایکڑ رقبے کو جھلسا دیا ہے۔ امریکہ میں جنوبی کیلیفورنیا کے لاس اینجلس میں ایک ہفتے سے زائد عرصے کے دوران جنگل میں لگی زبردست آگ میں کم از کم 27 افراد ہلاک اور 12,300 سے زائد انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ مقامی افسران نے جمعرات کو اس کی تصدیق کی۔ لاس اینجلس میں 2 بڑی جنگل کی آگ پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹرز نے علاقے میں ہوائیں ہلکی ہو جانے سے جمعرات کو بھی کوششیں جاری رکھی۔ 7 جنوری کو لگنے والی آگ پر 22% قابو پا لیا گیا ہے۔ یہ ایک دن پہلے 17% تھی۔ کیلیفورنیا ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری اینڈ فائر پروٹیکشن کیل فائر نے جمعرات کو ایک اپ ڈیٹ میں کہا کہ موسم کے حالات موسمی طور پر معمول پر آ گئے ہیں اور توقع ہے کہ آگ اس کے موجودہ دائرے میں رہے گی جس میں کوئی اور اضافہ متوقع نہیں ہے۔ کیلیفورنیا کے فارسٹ اینڈ فائر ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ عملے نے فائر لائنز کے قیام اور بہتر بنانا جاری رکھا ہے، گرم مقامات کی تلاش کر رہے ہیں اور انہیں بجھا رہے ہیں اور اب بھی جوخم والے علاقوں میں انفراسٹرکچر کر کے نقصان کو محدود کرنے کے لیے روک تھام لائنوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک اور بڑی فال آگ ایٹن فائر نے الٹاڈینا اور پیساڈینا کے قریب 14,117 ایکڑ رقبے کو جھلسا دیا ہے۔ آگ پر 55% تک قابو پا لیا گیا ہے، یہ ایک دن پہلے 45% تھی۔ کیل فائر کے مطابق رات بھر پرسکون اور صبح کی ہواؤں نے آگ کی سرگرمیوں کو کم کیا جس سے فائر فائٹرز کو روک تھام لائنوں کو محفوظ بنانے میں اچھی پیش رفت کرنے کا موقع ملا۔ ایجنسی نے بتایا کہ سانتا انا کی ہواؤں کی واپسی کے ساتھ پیر کو جنوبی کیلیفورنیا کے کچھ حصوں میں آگ کی سنگین صورتحال برقرار رہی۔ یو ایس نیشنل ویدر سروس نے کہا کہ ہمیں اس ہفتے آگ کے موسم کے خدشات میں کچھ نرمی کی توقع ہے۔ موسمی خدمات نے اس ہفتے کے شروع میں ایک غیر معمولی خاص طور پر خطرناک صورتحال کی وارننگ جاری کی تھی۔ ایجنسی نے کہا کہ اگلا ہفتہ تشویشناک ہے، اگرچہ ہمیں یقین ہے کہ ہم پچھلے ہفتے کی تکرار نہیں دیکھیں گے، لیکن خطرناک آگ کے موسم کے پیدا ہونے کا امکان موجود ہے۔ ویورز، امریکہ میں مقیم مسلمانوں کی تنظیم اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ نے لاس اینجلس کی آگ کے ہزاروں متاثرین کے لیے $2.5 لاکھ مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کی طرف سے متاثرہ افراد کو گرم کپڑے، کمبل اور تازہ خوراک پہنچانے کے علاوہ ماہرین نفسیات کی خدمات بھی فراہم کی جا رہی ہیں جو لوگوں کو اس المناک صورتحال میں تسلی اور امید کا پیغام دے رہے ہیں۔ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عبدالرؤف خان نے بتایا کہ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگی آگ شہر کے جنوب میں پھیلنے کے باعث 20 مسلمان خاندان بھی بے گھر ہوئے، تاہم ان کی تنظیم 3,000 خاندانوں کو امداد فراہم کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ دیگر افراد کی طرح ان خاندانوں کو بھی شدید مالی نقصان ہوا ہے اور ان کے گھر اور کاریں بھی آگ میں جل کر خاکستر ہو گئے۔ عبدالرؤف خان کے مطابق تنظیم کی طرف سے ان خاندانوں کو شیلٹر، خوراک اور گرم کپڑوں جیسی ضروری امداد فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم کے امدادی سرگرمیاں مسلمانوں تک محدود نہیں ہیں، ہم یہ کام انسانیت کی خدمت کے طور پر بلا کسی امتیاز کے کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق ان کی تنظیم کو آفت زدہ علاقوں یا حالات میں نصف صدی سے زیادہ ریلیف کا کام کرنے کا تجربہ ہے اور ہر شعبے میں اس کے پاس ماہرین کے خدمات دستیاب ہے۔ ویورز، اس کا ایک ڈیزاسٹر ریلیف کارڈ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں امریکہ کی قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے فیما کے تربیت یافتہ مینیجر کام کرتے ہیں۔
और इनको खाने पीने और कंबलों जैसी जिंदगी की अहम तरीन जरूरियात पहुंचा रहे हैं। बल्कि हमारे 46 माहिर नफ्सियात लोगों से जाकर मिलते हैं और नुकसान की इस घड़ी में उन्हें तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि बेघर होने वाले लोग इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हैं। उन्होंने बताया कि तंजीम के 100 रजाकार रोजाना की बुनियाद पर मुतासर अफराद को जरूरी अशिया फराहम कर रहे हैं। इस आग ने तमाम लोगों को मुतासिर किया और वो अमरीकी शहरी होने के नाते और इस्लाम के इंसानियत की खिदमत के पैगाम को सामने रखते हुए हर फर्द की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लॉस एंजलिस के मुख्तलिफ इलाकों में फैलने वाली आग में इबादत गाहों को भी नुकसान पहुंचा, जिनमें 7 गिरजाघर, 3 सीनागाग और 2 मस्जिदें शामिल हैं। इसके अलावा आग ने 50,000 मकानों को जलाकर खाकिस्तर कर दिया है। अमेरिका की दूसरी तंजीमें, जिनमें पाकिस्तानी नैयार डॉक्टर्स की तंजीम अपना भी शामिल है, इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के माहिरीन और रज़ाकारों की टीमों के जरिए मुतासर अफराद को इमदाद फ्राहम कर रही है। अब्दुल रऊफ खान ने बताया कि इनकी तंजीम फौरी इमदाद फ्राहम करने के साथ साथ आग से मुतासरा लोगों के लिए तवील मुद्दत के लिए काम करने का मंसूबा भी बना रही है। इस सिलसिले में तंजीम नुकसानात और लोगों की ज़रूरियात को सामने रखते हुए एक लाहे अमल तैयार कर रही है। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने अपने फंड से इमदाद पहुंचाने के अलावा मुखय्यर हजरात और कारोबारी शख्सियात से अपील की है कि वो आग से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए दिल खोल कर इमदाद दें। व्यूअर्स, आप कैलिफोर्निया में लगी आग और इस तबाहकारी के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।